हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः. श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं एकोनित्रिंश सर्गः शुभनिमित्तानि. तथा गदां तां व्यथितामनिन्दितां व्यभेदहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रियाजुष्टमिवोपजीवनः तस्याशुभं वाममराळपद्मा राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्ददैकं नयनं सुकेश्याः हीनाहदं पद्ममिवाभिताम्रं भुजश्च चार्विञ्जित वृत्तपीनः पराढ्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनातृषितप्रियेण चिरेण वामा समवेव दाशो गजेन्द्रहस्तोपदिमश्च पीनः तयोर्दयो संहदयो सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरुरस्याः रामं पुरस्तात् सिदमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णः ईषद्रजोद्धस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थिताया शिखराग्रगत्या किञ्चित् परिश्रंसद चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रुः सम्बोधिता प्रागपि साधु सिद्धैः वातातपक्लान्दमिव प्रणक्षं वर्षेण बीजं प्रतिशं जहर्षा त्यस्या पुनर्बिम्बफलोपमोष्टं स्वच्छिभ्रुवो केशान्दमराळभस्मा वक्त्रं भवासि सितशुक्लदंशं राहोर्मुखात् चन्द इव प्रमुक्तः सावीतशोका व्यवनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभकार्यावदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिदिवोदितेन. इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु.